अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी देखें बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की ना बारिश हो रही थी। अच्छा, मैंने कपड़े ऊपर धो के डाले थे तो मैंने देखा था अभी बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने कहा जल्दी से मैं कपड़े उतार के ले आती हूँ। तो कपड़े फिर मैं उतार के नीचे ले आई थी। और आज हमज़ा ने रोज़ा भी रखा था। इसने स्कूल तो जाना था, लेकिन ये है कि इसको छुट्टी इसलिए हो गई कि हादी की जो है ना बाइक पंक्चर हो गई थी, तो इस वजह से इसको फिर छुट्टी हो गई। तो खैर इसने रोज़ा रखा हुआ था आज, और इसको जो है ना रोज़ा तो इसने रख लिया था पहले भी माशाल्लाह से। ये कभी कभी मतलब कि इसको रखवा देते थे रोज़ा। तो आज भी इसने रोज़ा तो रखा हुआ था, लेकिन अभी बार बार कह रहा था कि कितना टाइम रह गया है, कितना टाइम रह गया है। तो खैर फिर मैंने कहा कि चलो मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने चटाई कल जो बिछाई थी यहाँ पे, मैंने कहा इसको हटा के तो जो है ना मैं नीचे सारी मतलब कि झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और हल्की हल्की ना बारिश अभी भी हो रही थी। तो खैर उसके बाद मैंने सोचा कि जो रोटियों वाले रुमाल होते हैं ना वो मैंने वॉश नहीं किए थे, तो मैंने कहा चलो उनको मैं धो लेती हूँ। तो मैंने उनके लिए पानी जो है ना वो गर्म करने के लिए जब रखा, और मैंने देखा तो जो है ना गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। पहले तो होता है ना कि इस वक्त बहुत हल्की होती है, लेकिन आज तो जो है ना बिल्कुल आ ही नहीं रही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाकी काम तो कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई हमना के कमरे में। तो हमना कॉलेज चली गई थी, तो मैंने कहा चलो इसका जो है ना मैं रूम वो सेट कर देती हूँ। तो आज जो है ना इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई थी ना, इतनी ज़्यादा। एक तो बारिश हो रही थी बार बार, मतलब कभी बारिश रुक जाती थी, हल्की हल्की थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन जो है ना ठंड ठंड जो है ना वो इतनी ज़्यादा थी ना कि बस मेरा तो आज दिल कर रहा था कि या तो मैं कोई सॉक्स वगैरह या स्वेटर वगैरह जो है ना वो पहन लूँ। इतनी ज़्यादा जो है ना ठंड लग रही थी। तो खैर टेबल जो थी वो हमजा जो है ना यहाँ पे ले आया था। इसको था कि मैं अपनी जो है ना इसके ऊपर गेम सेट करूँगा, और यहाँ पे ये देखें उसको साफ़ कर रहा है। और अपनी गेम भी जो है ना इसने ऊपर सेट कर दी है। तो इस ये वाले रूम की मैं सफाई करने लगी थी। यहाँ पे हादी जो है ना आके सो गया था, फिर उसको मैंने उठा दिया था, तो वो फिर अपने रूम में चला गया था। तो मैंने फिर यहाँ पे सारी सफाई वगैरह कर दी, और बेडशीट भी मैंने आज चेंज कर दी थी, और झाड़ू वगैरह फिर मैंने लगा लिया। उसके बाद फिर मैंने जो है ना टाकियाँ वगैरह जो पोंछा होता है वो भी लगा दिया था। तो बस सहरी के बाद फिर थोड़ी देर सो जाते हैं, मतलब कि नमाज वगैरह पढ़ के। तो उठ के फिर यही काम होते हैं, सफाई वगैरह, और जो है ना मतलब कि बर्तन वगैरह या फिर छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं वही करते हैं। रोज़ा तो सबका ही होता है, और आज तो वैसे भी हमज़ा का भी रोज़ा था मतलब। और आज तो बिल्कुल ही खाना वगैरह कुछ भी बनाने का वो नहीं था, मतलब कि वो जब स्कूल से आता है ना तो उसको फिर नाश्ता वगैरह देना होता है, तो आज तो वो भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं कोई और छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो फिर टमाटर जो है ना मैंने वॉश करके रखे हुए थे, और फिर वो भी मैंने ड्राई हो गए थे, इनको भी मैंने एक जो है ना टोकरी में डाल दिया था। तो बस काम तो है ना कोई मतलब कि निकालते रहो तो वो फिर निकलते ही आते हैं। तो आज मैंने कहा कि मैं टैंग बना लूँगी, क्योंकि हमज़ा को ना टैंग पसंद है। तो मैंने चीनी भी मैंने कहा चलो मैं घोल के ना रख लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैंने टैंग नहीं पीना, मैंने दूसरा शरबत पीना है। तो खैर फिर मैंने वो चीनी तो घोल के रख दी थी, और खजूर भी हम कल लाए थे ना, तो कल जो है वो नहीं मतलब मैंने इसको वॉश किया था इनको। तो आज मैंने वॉश करके ड्राई करके तो इनको भी मैंने एक डब्बे में डाल दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने कहा पकौड़ों के लिए जो मतलब कि मसाला वगैरह तैयार करके मैं रख लेती हूँ। तो कल तो मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो उन्होंने जो है ना बना लिया था, तो आज अभी तक वो नहीं आए थे। तो मैंने सोचा फिर मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो ये देखें सुबह की ना बारिश हो रही थी, मतलब कि हल्की हल्की, और अब भी एकदम से ना हल्की हल्की धूप निकल आई है। तो ऐसे ही आज मतलब कि मौसम है। तो खैर फिर मैंने आलू भी काट दिए थे पकोड़ों के लिए, और जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी पालक वो भी डाल दी, और सारे मसाले वगैरह डाल के और बेसन भी डाल के ना तो मैंने रख दिया था। तो इनको जो है ना पहले काट के इस तरह रख के मतलब कि काट के रख देना सारा कुछ डाल के, तो फिर पानी नहीं डालना पड़ता। फिर सब्जियां जो है ना मतलब कि उनका अपना ही पानी जो है ना वो निकल आता है, फिर पानी डालना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से मैं सालन भी बना लेती हूँ। तो सालन मैं हमेशा जो है ना पहले ही बना लेती हूँ, फिर बाद में ना रोज़ अफ्तार करने के बाद ना फिर बिल्कुल ही दिल नहीं करता। तो सालन जो है ना वो मैं साथ साथ बना रही थी। तो उसके लिए मैंने आलू गोश्त बनाना था आज, तो उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन किए, और चिकन जो है ना वो मैंने मतलब कि उसको अच्छी तरह भून के तो सारे मसाले डाल दिए थे। तो वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रेसिपी तो मैंने नहीं दी क्योंकि आलू गोश्त तो मैं कई बार ही बना चुकी हूँ। तो खैर सालन भी मेरा बन गया था, और मेरे हस्बैंड भी तब तक आ गए थे, तो फिर उन्होंने जो है ना पकोड़े फ्राई कर लिए थे।
مطلب کہ وہی کھا رہے تھے۔ تو حمزہ کا روزہ تھا تو آج حمزہ کا تھا کہ میں یہ بھی کھاؤں گا وہ بھی کھاؤں گا، کیونکہ بچوں کا ہوتا ہے نا کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ مطلب کہ یہ بھی چیز میں نے کھانی ہے وہ بھی کھانی ہے۔ تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم بھی یہی کرتے تھے۔ تو خیر پھر کہہ رہا تھا کہ میں نے دہی بلے بھی کھانے ہیں تو میں نے وہ بھی بنا لیے تھے، اور کچوری اس کو بہت پسند ہے، ہمنا کو بھی پسند ہے، تو پھر یہ اپنے بھائی کے ساتھ جا کے کچوری بھی لے آیا تھا، اور میں نے پاپڑی بھی ڈال دی تھی اوپر۔ اور بس موسم جو ہے نا ابھی پھر سے مطلب کہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور افطاری کا بھی جو ہے بس ٹائم نہ ہونے والا تھا۔ تو افطاری جو ہے نا وہ بس مطلب کہ اب ہو گئی تھی، اور حمزہ کا آج برا حال ہو گیا تھا، بہت اس نے تنگ کیا، بار بار پوچھتا تھا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو خیر شکر اللہ کا کہ افطاری جو ہے وہ ہو گئی تھی، اور اتنا کچھ نہیں بنایا تھا کیونکہ ہادی تو بالکل ہی کچھ نہیں کھاتا، وہ بس 1-2 کھجور اور پانی پی لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ رات کو جو ہے نا کھانا کھا لیتا ہے، تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا، تو اتنا کچھ پھر میں نے نا بنایا بھی نہیں تھا۔ تو خیر اس کے بعد پھر میں نے چائے وغیرہ پی، چائے بنائی تھی، چائے وغیرہ پی، اور پھر برتن جو ہے نا وہ واش کر لیے تھے۔ تو اچھا جب سے نا مطلب کہ روزے اسٹارٹ ہوئے ہیں نا تو اس سے 1 دن پہلے کا میرے سر میں درد ہوا تھا، اور ابھی بھی جو ہے نا کل بھی میرے سر میں اتنا درد تھا، اور آج بھی سارا دن جو ہے نا میرے سر میں درد رہا ہے۔ تو کچھ بھی سر درد کی وجہ سے بھی نا میرا کچھ بھی کھانے کو نا مطلب کہ دل نہیں کیا۔ تو بس میں نے افطاری کے بعد نا جلدی سے میں نے کہا کہ بس مجھے چائے مل جائے تو جو ہے نا میں چائے پی لوں۔ تو خیر پھر جب میں نے چائے پینا تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سیٹ ہوا۔ تو بس 2-3 دن ہو گئے ہیں نا مطلب کہ سر میں نا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو خیر برتن وغیرہ میں نے سارے واش کر لیے تھے، اور یہاں پہ میں نے آٹا جو ہے نا برتنوں سے پہلے اس کو مکس کر کے رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے نا پھر یہ سیٹ ہو جائے، تو پھر میں مطلب کہ ہادی کے لیے روٹیاں بناؤں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمنا جو ہے نا پتہ نہیں یہ اس نے کون سی ریسیپی بنائی ہوئی تھی، اپنے اسٹرابیری کے اوپر پتہ نہیں چاکلیٹ وغیرہ کیا کچھ ڈالا ہوا تھا، تو وہ بنا رہی تھی۔ تو خیر پھر میں نے جو ہے نا ہادی کے لیے پھر روٹیاں بنائیں، اور روٹیاں اس کو میں بنا کے دے دوں گی، تو میرا تو بالکل ہی دل نہیں تھا کھانا کھانے کو۔ ویسے کھانا جو ہے نا پھر کم ہی کھایا جاتا ہے، پھر سحری میں جا کے مطلب کہ کھاتے ہیں زیادہ۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، سمپل سی میری ویڈیو ہوتی ہے، اگر اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں، اور جو نیو ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن جو ہے نا سبسکرائب نہیں کرتے، اور جو ہے لائک بھی نہیں کرتے، تو لائک بھی کر دیں، اور اچھی لگی ہو تو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔